जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग 24 डिसेम्बर वेडनेसडे आज पौष शुक्ल चतुर्थी अच्छी आपको कह जाए विनायक चतुर्थी गौरी गणेश चतुर्थी आज चतुर्थी तिथि रे गणेश भगवान को स्पेशल पूजा करंतु आशीर्वाद प्राप्ति हब आज किसी जदि मनस्कामना अच्छी किसी काम भी जे अच्छी आपण नड़िया बसई पारिबे गणेश भगवान को आज लड्डू प्रसाद चढ़ातु दुब भी प्रसाद चढ़ातु 108 दुब भी चढ़ई पारिबे 9टी दुब चढ़ई पारिबे 2टी भी दुब चढ़ई पारिबे आपण आज दुब गुड़ गणेश भगवान को अर्पण करंतु ओम गंग विघ्न नाशनाय नमः एई मंत्र को जप करंतु आशीर्वाद प्राप्ति हब आज मूला खाइबा स्वास्थ्य पक्षरे क्षतिकारक मूला गछ उपाड़ी भी नाही आज चतुर्थी आ पंचमी अछि कालसर्प पूजा पई कि बेस्ट दिन अछि आपण कालसर्प पूजा करि परिबे नवनाग स्तोत्र पाठ करि परिबे आज गणेश यंत्र सकाळे संध्याळे सरस्वती यंत्र आनिकी पूजा करिकी घरे रखिले प्रतिदिन गणेश यंत्र सरस्वती यंत्र को आपण पूजा कले विद्या बुद्धि आपण को प्राप्ति हबो ता सहित आपणकर विद्यारे मध्य सफलता मिलिबो प्रसिद्ध धनु यात्रा आरंभ होउची बरगडर 11 दिन व्यापी धनु यात्रा हबो ये बहुत सुंदर भाव से जगार होता आज होची बुधवार अच्छी बुधंकर प्रतिकार मध्य किछि करिनेबे विष्णु सहस्र नाम शुणंतु ओम बुम बुधाय नम जप करंतु बहुत शुभ फल प्राप्ति हबो आजिर सूर्य उदय 6:18 सूर्यास्त 5:14 आजिर शुभ समय 6:21 रु 8:31 10:41 रु 11:46 1:34 रु 3:44 संध्या 6:03 रु 6:56 एई समय आपण कोनोसी काम करंतु बहु बाधा दूर हबो आपण आज कोनोसी इंपोर्टेंट काम जदी करिया पई कि जाउचंती गुजराती खाई कि जानतु काम बहुत बाधा दूर हबो आपणकर वास्तु दोष दूर करिया पई कि मुख्य द्वार रे दुबो किछि रखि दियंतु ये बहुत शुभ रहिबो आजिर राहु काल 11:46 रु 1:07 काल बेला 9:04 रु 10:25 12 बेला 11:46 रु 1:07 एई समय शुभ काम करंतु नाही आज आज घात बार कर्कटर अच्छी घात चंद्र सिंहर अच्छी जो मानकर जन्मदिन ईश्वर आपण को कल्याण करंतु आपण सर्वदा विष्णु भगवान को पूजा करंतु आशीर्वाद प्राप्ति हब एबे जानिबा होरा विषय मेष राशि आज बहुत कार्य करेंगे व्यस्तता भितर आपणकर सब समय कटिबो किछि गुरुत्वपूर्ण मैटर को लेकिन आज आपण बहुत एफर्ट देबे आपण कि निज को प्रूफ करिवार किछि मौका मिलिबो ताकू करंतु आज जते व्यस्त रहिबे आपण कि बहुत भल रहिबो बिजी शेड्यूल आज रहिबो कोनोसी गुरुत्वपूर्ण दिग आपण कि टिके कष्टदायक हबो जदि हाथ देइचंती आपण से काम को करिया को पड़िबो शुभ रंग आपण कि फिका सबुज आपण आज ओम बुम बुधाय नम जप करंतु वृष राशि क्यारियर रो ग्रोथ हबो यात्रा मध्य करिवे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण काम आज सट आउट हे जिवो पूजा पाठ आज बहुत बढ़िया रहिबो आपण कि भल दिन अछि खुशी रहिबे हायर स्टडी कि आज चिंता करिवे उच्च लोक सहित कनेक्ट हेबे आज किछि भल काम हबो शुभ रंग आपण कि ब्लू कलर मथारे आज विष्णु भगवान को चंदन लगांतु मिथुन राशि आज आपण टिके डिस्टर्ब रहिबे किछि छोट छोट कटि जाई पारे चिंका लागि पारे बाडे ही जाई पारे आज आपणकर किछि लिटिगेशन रे पड़ी जाई पारंती निजर गुटे किछि पर्सनल इंटरेस्ट काम को आज निजे चुपचाप करि नेबे फ्यूचर रे किछि डिस्टर्ब हेई पारे आपण आज अननेसेसरी कथा रे पसंतु नाही शुभ रंग आपणक पई आज बैगणी रंग विष्णु सहस्रनाम शुणंतु कर्कट राशि आपणकर आज किछि काम हेई जिवो आपण आज किछि डील करिवे कोनोसी भलो काम पेपर वर्क हेई जिवो विभिन्न लोक सहित कनेक्ट हेबे पार्टनर सहित आज भलो रहिबो खाइबा पीबा भलो रहिबो मांकर सहित किबा मातृस्थानीय लोकन सहित आज बहुत कनेक्ट रहिबे माइंड बहुत भलो रहिबो शुभ रंग आपण पई कि धला रंग आपण आज चंदन नाभि रे लगांतु सिंह राशि आज शत्रु को जय करिवे शत्रु पीड़ा भी पाइबे कंटा काढ़िया को हेले कंटार आघात भी लागे आपण आज जो मानकर ऑपरेशन जोग अछि सक्सेस हबो कोनोसी काम को आज बहुत कष्ट रे करिवे पशु मानक प्रति सतर्क रहंतु कोनोसी मैटर को नेकी आपण आज टिके डिस्टर्ब रहिबे शुभ रंग आपण कि आज ब्लू कलर
ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ହଠାତ୍ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ବିଗିଡି ଯାଇଥିବା ସିଚୁଏସନକୁ ଆପଣ ଆଜି ସଜାଡି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ପିଜୁଳିକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ପରିବାର, ଘର, ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଜି ପର୍ସନାଲ କାମର ଗ୍ରୋଥ ହବ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମାନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଗାଈକୁ ଆଜି ଘାସ କି ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ। ଆଜି ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ହବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ କି ବଡ ପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଆଜି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଅନନେସେସରୀ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ ଭଲ ରହିବ, କାମ ବି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପସନ୍ଦର କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ପୂଜା ପାଠ ବି ବହୁତ ହବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢିଯିବ। କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଜି ବହୁତ କଥା ସବୁ ଆସିବ। ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବେ, ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅନନେସେସରୀ କାମରେ ଆଜି ଫସିଯିବେ। କିଛି ସାମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ମନର କଥା କିଛି ପୂରଣ ହବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାମଟା ହଉନଥିଲା, ଆଜି କିଛି କାମ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ। ଅନଲାଇନରେ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନେଇକି ଆପଣ ଘରର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଆହୁରି ବେଟର କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଦୁବ, ଗୁଡ ନହେଲେ ଉଖୁଡା କିଛି ଧରିବେ, ଦୀପ ଜଳେଇଦେବେ। ଓଁ ଗଂ ବିଘ୍ନ ନାଶ ନାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଜପ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।